Mga kapuso Christmas Village kag park nga himo sa recycled materials kag life size nga mga bilen ginbida sa duha ka barangay sa Santa Barbara, Iloilo. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Malimpyo, matahom, kag masanag ang palibot ilabi na kung kagabihon diri sa barangay Mambuyo, Santa Barbara, Iloilo. Sa paglabay sa lugar, sigurado nga mabalikid kagid bangod sa creativity sa mga residente. Inibangod ang mga misitera, Christmas lantern, kag mga nagkalain-laing nga dekorasyon ang human sa galon, plastic bottles, kag iban pang recyclable materials. Pito ka son ni ma'am, sa amon kasadyahan man sa barangay. Ipakontes naman pati sa Banuan man ma'am. Sa Zone 1, talalupang doon ang Christmas Village nga ini nga ginbululigan sang pamilya Soligen. Ang mga daan nga CDs, alokabas ang lampirong, kag mga pantalon ang ginpangimpuslan nila para mangin dekorasyon. Nagpahamtang man sila sang mini park, may swing, siso sa mga kabataan, kag may tambayan man nga himo sa goma kag tanzan. Amon nga family, daw na inganyo, ged nga mag-ubra sa mga decorations. In which nga day and night, daw nalingaw sila mag-ubra until nga na-build up na lang, natingala na lang kami nga ang park, kag ang amon nga Christmas Village na buo na. Samtang sa barangay Daga naman sa amo nga Banwa, ginpasalida ang mga life-size nga mga belen. Human sa indigenous materials ang nativity scene nga mauti nga ginubra sa mga residente. Kalabanan nga mga materyales nga gingamit ang halinman mismo sa barangay. Makita gid ang creativity nga resulta sang pagbinuligay sang pumuluyo. Tinutuyo sang duha ka barangay nga mapabatsyag sa pumuluyo ang spirit of Christmas subong nga holiday season. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, Western Visayas.